अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। गेट एडमिशन डॉट पी के की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल गेट एडमिशन डॉट पी के को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही कोई नई एजुकेशनल वीडियो आए हम आपको सबसे पहले अपडेट कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी आफ्टर एफएससी। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, आईएसएसबी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सब कुछ बताएंगे और एक हम और वीडियो बताएंगे जिसमें आपको रेगुलर कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, इन तमाम कमीशंस के बारे में, फ़र्क के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे चलें, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आर्मी की अगर बेसिक डिवीजन की बात की जाए तो आर्मी को दो बेसिक डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। एक इन्फेंट्री जो फाइटिंग कोर में आती है, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर और एयर डिफेंस वगैरह, और दूसरी होती है नॉन फाइटिंग कोर। इनमें आती है मेडिकल कोर, एजुकेशनल कोर, इंजीनियरिंग कोर। When to join Pakistan Army? You can join Pakistan Army after FSC, BSc, MBBS and Engineering. सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन किन किन फील्ड्स में मिलता है? परमानेंट कमीशन आपको हासिल करने के लिए आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करना पड़ेगा, मेडिकल कोर में एज अ मेडिकल कैडेट और एम कैडेट में अप्लाई करना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग कोर में अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कोर। आर्मी मेडिकल कोर में अगर आपने शमूलियत हासिल करनी है तो आपको या तो एफएससी करके एज अ मेडिकल कैडेट एएमसी में आना पड़ेगा। उसके बाद आपको 5 साल की ट्रेनिंग एमबीबीएस कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आपको एज अ कैप्टन डॉक्टर आपको परमानेंट कमीशन का रैंक लगा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आप आफ्टर एमबीबीएस यानी आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से एमबीबीएस करके भी एएमसी में आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाएगा, आपको शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन दिया जाएगा। शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन और परमानेंट कमीशन में का क्या वो आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब तीसरी अपॉर्चुनिटी जिसको हासिल करके आप एएमसी में आ सकते हैं वो है बिटवीन एमबीबीएस। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप 4th या 5th ईयर में हैं, आप उस वक्त एम कैडेट कोर्स में अप्लाई करके आर्मी मेडिकल कोर्स में बहैसियत कैप्टन आ सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको परमानेंट कमीशन नहीं बल्कि डायरेक्ट रेगुलर शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स। अगर पीएमए लॉन्ग कोर्स की बात की जाए तो पहले होता था कि आप एफएससी के बाद और बीए, बीएससी, बीएस के बाद भी पीएमए लॉन्ग कोर्स में शमूलियत हासिल कर सकते थे, जिसको नाम दिया जाता था ग्रेजुएट कोर्स। क्योंकि पिछले साल जीएचक्यू ने ग्रेजुएट कोर्स को ख़त्म कर दिया है, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफएससी की बेस पर पीएमए लॉन्ग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, पीएमए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग कोर्स में जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप एफएससी के बाद टेक्निकल कैडेट के तौर पे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो नेस्ट के अंडर आता है उसमें दाखिला लें। उसकी सिलेक्शन अगर आपकी हो जाती है तो आपको 4 साल वहाँ पे डिग्री कराई जाएगी। उसके बाद आपको एज अ कैप्टन डिफरेंट यूनिट्स में भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड जो चीज़ आती है वो है आफ्टर इंजीनियरिंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करें और उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट देने पड़ेंगे, और यहाँ पे अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एज वो कैप्टन आपको रैंक लगा दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस और इन एलिजिबिलिटी कंडीशन।
سب سے پہلے بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے 2 دفعہ ISSB دی ہے پی ایم اے لانگ کورس کی، یا 1 دفعہ ISSB دے دی ہے پی ایم اے لانگ کورس کی اور 1 دفعہ دے دی ہے ایز اے میڈیکل کیڈٹ کورس کی، تو آپ پھر پرماننٹ کمیشن میں کبھی بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے تو آپ شارٹ سروس ریگولر کمیشن میں آ سکتے ہیں یا ڈائریکٹ شارٹ سروس ریگولر کمیشن میں آ سکتے ہیں۔ اب ریگولر کمیشن کی ہم اگر ڈفرینٹ پوائنٹس دیکھیں، سب سے پہلے میل ہونا چاہیے، ان میرڈ ہو، کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ، گریجویٹ 2 ایئرس، گریجویٹ 4 ایئر، منیمم ہائٹ 162.5 سینٹی میٹر ہو، باڈی ویٹ ایز پر BMI ہو، FSU ہونی چاہیے، گریجویشن 2 ایئرس کی ہو، یا اگر آپ پاکستان نیوی اور PF کے سرونگ سولجر ہیں، یا آپ نے 4 BS کی ہو، یا سرونگ آرمی سولجرز ہوں۔ آرمی سولجرز اور گریجویٹس کے لیے کوئی ایج ریلیکسیشن نہیں ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ اور گریجویٹس کے لیے 3 مہینے کی ریلیکسیشن اوپر یا زیادہ یا کم کی دی جاتی ہے۔ FSC میں آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے کم سے کم، اور 50 اچھا اس کے بعد سرونگ آرمی سولجرز کے لیے 50% مارکس رکھے ہوئے ہیں FSC کے لیے، کیونکہ ان کو ڈفرینٹ ایکسرسائزز وغیرہ کرائی جاتی ہیں، اس لیے وہ اپنی اسٹڈیز پر فوکس نہیں کر سکتے، کیونکہ FSC ان کو اپنی ٹریننگ کے دوران کرنی پڑتی ہے۔ In eligibility conditions, twice rejected by the ISSB, twice screen out by the ISSB. Screen out کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جب ISSB کے 4 days کے اسٹے کے دوران سب سے پہلا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ طرح کے کوشچنز ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے، اور ڈفرینٹ ویٹ کہتے ہیں، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ۔ اگر آپ وہ پاس نہیں کرتے تو آپ کو اسکرین آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 2 دفعہ اسکرین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کسی بھی آرم فورسز میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو پرماننٹلی انفٹ کیا ہے کسی بھی اپیل میڈیکل بورڈ نے، یا آپ کسی بھی آرمی کالجز سے انسٹیٹیوشن سے وڈرا ہوئے ہیں، جس طرح ملٹری کالجز ہوتے ہیں، آرمی میڈیکل کالجز ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے ٹیسٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے بعد پرائمری سلیکشن میں ریٹن ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ، اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، فردر سلیکشن ISSB ہوتی ہے جس کو انٹر سروس سلیکشن بورڈ کہتے ہیں۔ یہ گجرانوالہ، ملیر اور گجرا کوہاٹ میں ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ مزید آپ کو اگر ان کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آرمی سے ریلیٹڈ سارے نوٹس پرووائڈ کریں اور اس کا کمپلیٹ کورس ہم آپ کو پرووائڈ کریں، تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔